Makapuso, bisan pa nga nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility si Bagyo Jenny nga may international name nga Koinu. Nagatugay ni sa gihapon sang pag-ulan sa pila ka bahin sang Luzon. Suno sa pag-asa apektado sang trough on extension sa mga bagyong Ilocos Norte, Batanes kag Babuyan Islands. Padayon man nga ginabutong sang bagyong hangin habagat nga nagapaulan sa iban pagin nga bahin o iban pagin nga parte sang Luzon. May ginabantayan man Subo nga low pressure area sa gwa sang PAR. Nakita nini sang pag-asa 1,785 kilometers sa sidlangan sang Visayas. Sa wind forecast ng Metro Weather, sa weekend posible nga magsulod ang mga LPA sa PAR. Aton man bantayan kung ini ang may tsansa nga mangin bagyo. Subo nga aga lauman na pag-ulan sa Batanes, Babuyan Islands kag pila ka bahin sang Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon kag Mimaropa Region base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Karon sa hapon posible man ang pag-ulan sa iban pagin nga bahin sang pungsod.